Dobrodošli. U ovom videu ćete vidjeti kako pravim zid koji će da me sačuva od daljeg osipanja ovog brda. Vidite onu veliku stenu odmah ispred mene, dokle će to sve ići. Upravo što sada radim, ravnjam ovo parče zemlje da mogu da počnem da postavljam kamenje i da ređam jedno na drugo, bukvalno da pravim zid koji će da bude kraj naše bašte. I evo krećemo, kamen po kamen, jedan po jedan. Mora se lepo namestiti, da bude levelisan, da ne bude kriv. U stvari treba da bude nagnut prema gore, kako sam sekao ovo parče brda. Tako da mora sve da stoji na svom mestu u slučaju da se išta dogodi, da nešto ne padne na nas. Ne da kopamo baštu, da radimo nešto u bašti i na kraju čitava lavina kamenja da nas ruči na glavu. Tako, znači jedno po jedno. Fino sve treba da se prikrosti i da idemo dalje. Naravno, sav kamen koji koristim onaj koji sam već izvadio iz ove rupe što sam iskopao. Čak sam došao na jedan moment na ideju da napravim kao i neko sklonište, kao neki celar, da nešto, da kao onaj prirodni frižider, kako, ne znam kako to već zovu. Ali treba nam bašta. A taj frižider ćemo praviti negdje drugdje. Kao neki mali podrumčić da može uvek da bude dovoljno hladno da se ostavi džak krompira ili gomilo luka ili ne znam ja. Evo vidite, teško je ovo sve. Da vam kažem, još malo pa mi se smučilo, evo, dobrih nekoliko dana ovo već radim. Kiša me zezala kako je stigla, ali nisam odustajao. Iskoristim ovaj moment da vas pozovem da nas zapratite, da podelite video, lajkujte. Javite nam šta mislite, da li ovo kako treba. U stvari vidjet ćete do kraja pa ćemo onda pričati o tome. A nadam se da će vam se svidjeti. Zid polako dobija svoj oblik. Evo, samo što je taj početni deo uvijek nekako najteži. Mora se negdje krenuti, mora se baš biti oprezan, baš želim da bude kako treba. Ne želim ovo da radim svake godine. Ovo jedan put kad se završi mora biti gotovo i da više se ne vraćamo na to, imamo mi druga posla ovdje. Teško ovo kamenje, ne znam ni kako sam ga izbacio iz rupe, ali sad ga moram vraćati u rupu. Čitav život nešto u vezi ovoga, ali vidite, to mora biti kako treba, mora biti čvrsto. To ću ja podupreti još sa kamenjem, te se rupe popuniti sa još kamenja i idemo. Naravno, ne može se sve iz prve, tako da bilo je to i grešak, ali šta da radimo. Sad nabacujem malo one zemlje i kamenja iza ovog kamena, da to sve lepo priljubi jedno uz drugo. Rekli su kiša će, pa da ga malo i natopi. Nisam htio da stavljam zemlju između kamenja, jer nemam dobru glinu, ovo je crnica. Tako da, ja mislim, ako ga samo dobro naređam i dobro nakosim, da će to držati kako treba. A kao što vidim, nigde se ne miče. Sad idemo dalje sa trimuljanjem. Postavit ću taj veliki kamen i ovaj gore iznad. Ali moram fino da očistim, da mogu da stavim drugi kamen na njega i da polako počnem da uglavljujem.
korenja ima, pa ovom mačetom sečem i nju sam istupio lupajući po ovome kamenju, ali imam turkiju na oštrićima, nije problem, ali je bitno da se ovo sve fino pripremi za sljedeći kamen. Evo vidite, ide novi, samo što ovaj nije dovoljno dobar, ali imam za njega plan. Trebam da ga koristim za stepenik ispred kapije i to moram da završim. Kad su nosili veš mašinu, onda su mi izvalili jedan ili dva stepenika, pa moram da popravim. Ali evo, našao sam je malo neki, malo veći i teži naravno, ali u glavi ćemo mi njega, nije to problem. Samo malo po malo. Greške se prave, greške se ispravljaju. Bitno je kad se vidi da je greška da se ispravi. Evo, moram i ovdje da poravnjam, da može normalno kamen da stane, da lepo legne, da bude ravan, malo nagnut prema gore i idemo. Vidjeli ste u prošlom videu kako mi je kramp otpao od ručke, u stvari samo se zglavio. Evo sad koristim tu držalju da nabijem kamen. Nabijat ću tako kamen po kamen da može fino da drži i da slučajno ne miče. Biće još toga, vidjet ću. Evo sad ćemo opet, ovaj što smo sada stavili, sad ćemo njega da nabijemo. Da on fino legne jedan uz drugi i da se ne brinemo više oko njega. Danas je vreme bilo očajno, hoće kiša, neće kiša, hoće kiša, neće kiša, malo padne, malo neće. Pa je onda počela dobro da pada, ja nisam obratio pažnju, neko ispod granja ovdje, kamera mi pokisla, trči u kuću, suši kameru, vadi bateriju, vadi memory karticu. Joj, civilizacijo, gde si? A evo i ovdje opet borba, pogrešan kamen sam stavio, pa sam izvadio, stavljam novi, a nije to nikakav problem. Jeste, smučilo mi se da vam kažem, imam još jedno 2 dana dobrih da uložim u ovo, da se bašta završi i da po Bog da nešto počnemo da sadimo. Evo vidjeli ste, onaj veliki kamen sam izvalio, pošto nije lepo legao, sad ću da ga vratim ponovo, ne znam više odakle mi snagi. Ne znam da li sam vam ikad rekao, imao sam operaciju kičme, imam 4 šrafa i 2 pločice u kičmi, ja ne bi trebao da podignem ništa od više od 20 kila, ali nije nas to zaustavilo da napravimo i kuću i da uradimo ovo sve. I da vam kažem, nekako dok se krećem dok radim ne boli me ništa. Evo, opet sam izvalio onaj kamen. 100 put sam ga danas stavio i vratio, izvuko, uvuko, ispao je 1.000.000 puta. Ali, kada mu radim, očisti ponovo, razmisli dobro, istrimu još, pa ponovo naravno dići kamenčugu i pričvrstiti sve to i onda opet vratiti neki kamen. Sad ćete da vidite i taj deo. Evo, napokon sam zadovoljan kako je legao. Napokon da mi se svidelo, da je dobro drži i da je čvrst.
I naravno nastavljam. Idemo i dalje ulevo. Zidamo ovaj zid, gradimo ovaj zid, kako da ćete ga nazovete. Zemlje ima, kamenja ima, snage nema, volje polako posustaje. Da dobro razmislim kako da ga okrenem, jer mi je teže dići ga nego ga ponovo vraćati i ne znam, izvlačiti, uvlačiti, ali evo, ne vredi opet. Opet se mora malo istrimovati. Nekad moram da stavim kamen da vidim gdje će da ostavi otisak, gdje treba još da se nešto useče i onda ga vratim. I šta da kažem, taman kad jedan završiš, ide drugi, pa treći, pa 20 i tako, sve u krugu. Nekako je ovaj posao težak i tipav. Sve nešto mora da se dobro izmeri, da se dobro organizuje. Vidjeli ste ovaj kamen prethodni, pravo je uletao kako treba, seo je, ne ide nigdje. Onda drugi ide kako treba, taman se ponadaš da će i treći, četvrti, kad onda sve krene nizbrdo. Ali dobro je, polako, napravit ćemo i to. Samo da ga ja fino dobro nabijem, da on više ne može nigde. Ovaj veliki kamen odozgo će sve dobro da drži, da se ništa ne može pomerati, da ništa ne pada. Ovaj ću malo sada sa mačetom da skinem ovaj jedan zub, tu je nešto ispao, pa ću njega da pokušam da uguram unutra. Pa ćemo da vidimo kako će on da drži. I kao što ste vidjeli, ne drži. Znači, ponovo da nešto popravljamo. Evo ga. Ono što sam rekao, jedan kamen legne kako treba, drugi legne kako treba, taman misliš da je to, onda treći počne da zeza. Ali dobro je, nije još puno ostalo. Nadam se. Ovo je u stvari samo početak. Vidite ovaj stepenik koliki je, njega moram skroz da obrusim, da ga sasečem skroz sa dnom one rupe, da onda da očistim i taj kamen, da odvojim zemlju od kamena naravno i onda da vratim zemlju, s tim što moram ostaviti. Vidite gdje ovaj kamen sedi, on sedi na nekom kamenju ispod, ali ne smijem puno ni da sastružim tu zemlju, da ima ipak nešto da ga drži kako treba. Ne bojim se nešto, neka kiša će dobro da padne da sve ne sklizne, ali i ako sklizne šta da mu radim, vadimo pa idemo ponovo. Mada nije stvar u tome, ja nekako volim da odradim posao jedanput kako treba i da se više nikad ne vraćam na to da ga ne diram. Nešto kad je nešto permanentno da tako i ostane i dok sam živ da ga više ne diram. Evo vidite, opet sam malo iskopao, opet sam pokušao malo da izravnjam, da očistim zemlju i sad ću tu da stavim još kamenja da produžimo zid.
Evo vidjeli ste ovdje, stavio sam 3 manja kamena. Ovaj srednji sam na kraju stavio da mogu da ga nabijem odozgo drvetom. I on je sada u super situaciji, više ne ide nigdje. Te sad, kad ovo završim, idemo kamenje na to. Težak bre, a i umorio sam se da vam kažem. Bole me ruke, bole me noge, čučni ustani. Podigni kamen, spusti kamen, okreni ga. Ajajaj. Evo polako, i ovaj deo dobija oblik. Idemo. I naravno stavljam veliki teži odozgo da drži sve. Da lepo pritisne. Sad moram još ovaj deo ovdje da istrimujem, dotle će ići bašta. I tu ćemo dodati još par komada kamenja. Naravno puzavica i korenja milion. I još malo pa je gotovo. Šta mislite do sada, vam se sviđa kako je ovo radim? Imate li neku ideju da li je ovo možda trebalo malo drugačije ili je možda trebalo totalno drugačije? Ne znam šta vi mislite o svemu tome. Pa mi javite. Evo našao sam ovaj kamen pa sam u glavi, tačno je fino lego tamo. Da, javite mi šta mislite, da li je ovo ok. A da li će držati, to ću vam javiti, ako ne bude držalo, snimit ću pa ću vam pokazati. Idemo dalje. Sad ćemo da vidimo kako ćemo ovaj deo da završimo ovdje. Brzo se spušta na tu stranu, znači ne moram ići previsoko sa zidom. Ali i dalje se mora sve fino poravnjati, i dalje mora biti sve precizno. Tako, brate. Fino da se očisti. I od toliko kamenja treba naći onaj pravi koji će najbolje odgovara u tom delu. Evo vidite kako je on fino legao ovdje. Sam ga je Bog meni postavio. Evo pogledaj. Idemo dalje, imamo još. Još koji komad, ja mislim da je to. Evo ga, veliki odozgo, da pritisne, jedan mali unutra, da lepo sve legne i da ga fino nabijem i to će biti fenomenalno. Naravno, moram još koji dodati na vrh tamo, mada ovi više ništa ne drže, ovi veliki odozgo drže najviše, ovo je više samo radi ukrasa sada. I ovaj deo ovdje u ovom čošku želim da završim, da mi se ne truni zemlja s te strane. Tu ću da ubacim 3-4 kamena, čisto da popunim te rupe. Jer s te strane ne planiram praviti zid, to je baš puno kamena, to sam nekako jedva istrimovao, da vam kažem.
I evo ga završno, kako izgleda. Moj mali zid, moj mali mukotrpni rad. Nije još gotovo, zid je gotov, njega više ne diram. Nadam se se svidelo, nadam se ste uživali. Hvala vam na pažnji, na podršci, na svemu i do sljedećeg puta. Vidimo se.